अबे आराम छाता ओ मो हाथ धरी टाणी आने बाक सास कोन केमिति बे अरे तोते टाणी आनिबा पई परा तो लाइसेंस मिल जाइछि आ केमिति आनिबि काम दे तो सहित टिया पाला करबा को तो स्वामी बाते लाइसेंस देइछि जाए ओ स्वामी के एमिति काम करि पारिबनी अरे पचार एइटा सतल विच संजय ये छा कहूची ए कथा पुणी सता हां सत संजय ये तू कहानी कहलु तो निज स्त्री को हद हद टेकी देवा चाहछु तू मनीष ना राक्षस हेलो डार्लिंग देवदान महापुण्य तुम्हारे এই সুন্দর দেহକୁ জাপানি বাইকে দান করি তা মন খুশি করে অসুবিধা কোন তাকে বে মহাবাগ দেবী দে তোকে পাইদা পাই বাহিতিলে সেতেবেলে দরকার তো মো কামরে আসিব চুপচাপ জাপানি বাই পাক চালি যা যা ভাই আচ্ছা জাপানি ভাই অল দ্য বেস্ট ও চালি রে আলো না হলো তুই যত পাটি গলে কেহি তত বলছে বেগ আসিবেনি এই ভিতরে কেবল তুই আর মো बहुत हाथ छोड़े मोर सर्वनाश कर दे ओ मेरे करोड़ सर्वनाश तो होते सेंट पैसा दिला तो भाई अजय को मो और तो स्वामी संजय मिसे मारे जाई चलो और से दस सब मनो मुंडर नदी देलो और आज तो इज्जत तला पड़े संजय का धंधर भिखारी है जमा भिखारी हे बेईमान कुत्ता ओ दाहल मो भाई को मारिछो तोते को छाड़ी भी दे ए संगे संग मो पुलिस स्टेशन जीबे और गंधारे गठे गठे कर सब सत कथा कहि देबे ओ जुआड़े के पूजा तू तो पर ओ तो सहित इके रंग खेलिबा को चाहेलो हेलो हेलो गाड़ी दबे बाबा को ओ बाबा श्री तबे आसी तो निज बहु को उद्धार करबा को चली जाओ डरो मो खाइबा बातर तुलिबार चेष्टा कले आगो तमे मरिबो अरे मारी जा मते किंतु मो बहु रखिची हम देबनी ए बोलरे कहूची নহলে মো তোর কর করেছি এই দেখ আরাম দাদা किए जोड़ा सी मो पचपटू मो मुंड को मारी देला जे मो जाने फाड़ी लेने ओ ससुर बहु दुईटा भी मो हाथ कषि गले अरे नहीं
ଛାଡ଼ିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ମୁଁ। ଜପାଲି ଭାଇ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମକୁ ବଚାଇ ଦେଲା ତ? ଆରେ କଣ ପାଣିଟା ଦେଲା? ତୋ ବାପା ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରି ମୋର ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ। ଓ এই কথা ଆଉ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଦେଲେ ହବ ଦେଖେ। ଆମେ ରହିବେ ଦରକାର ନାହିଁ ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଯାହା ପାଇବା କଥା ମୁଁ ପାଇସାରିଛି। ଜପାଲି ଭାଇ ଏଥର ମୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହବ ତ? ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ମୁଁ ହୋଇପାରିବି ତ? ଆମେ ରହିବେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ତୁ ହେଇପାରିବୁନି ବେ। କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି? তুমি যাহা কইল ମୁଁ ତାହା କଲି। ଶେଷରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବି ତୁମ ହାତରେ ଦାନ କରିଦେଲି। ଆଉ କେମିତି ହବ ଯେ? ଆରେ ଚନ୍ନ ଅଛି ଯେ ତୁ ଖାଇବୁ। ତୋ ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ପରା ସବୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ଆରେ ପକ୍କା ସେଇଦିନ ପରା ସାଦା ପେପରରେ ତୋ ବାପାର ସାଇନ୍ ମରାଇଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋହନ ଦାସ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଜାପାନୀକୁ ଦାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ମୋ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଦାରି କଲୁ। ତୋ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସେ ସବୁ ତୁ ନବୁ ଭାଇ। এই দেখ এইটা ମୋ ଘରଟିଆ ହେଇ ବେଶୀ ବଡ଼ ପାଟିର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନା, ନହେଲେ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବି। ତୋ ଶଳା ଅଜୟକୁ ତୁ ମାରିଛୁ। ନହେଲେ ঠিক আছে ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଫେରିବି ସେଇଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ତ ମରଣରେ ଆସିବି। ଓ ତ ମରଣ ଆରାମ କର। ও তারপরে লেখা কাটতে বকরে টাকা বলকা থেকে মারা চৌকা চক্কা। ଖାଲି ମାରେ ଚୌକା 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 ଗୁଟିଆଲ ଚୌକା ମାରୁଛୁ। ହଁ ନା ଗୁଟିଆଲ ଚୌକା ମାରୁଛୁ। ଆମେ କୋଉଠି ଲୁଚିବା ସେଇ କଥା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ କୋଣ ପାଇଁ ଲୁଚିବା ବେ? କଣ ପାଇଁ ଲୁଚିବା ଜାଣିନୁ ରେ? ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଆସିଲେ ସିଧା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍। କିଏ କିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ବେ? କଣ ଆଉ କହିବି ଜାପାନୀ ବାବୁ, କଣ ଆଉ କହିବି। ସେ ରାକ୍ଷୀ, ମୋହନ ଦାସ, ଗୀତା, ସଞ୍ଜୟ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରହିବେ ସେମାନେ ଥାନାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି କରି ମାରି ଶେଷ କରିଦେବେ। ଆମେ ଚାଲବେ।